أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار. وبعد، السلام عليكم أيها الجماعة المسلمين والمسلمات. هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم ووفقنا الصواب إنه ولي التوفيق. الحمد لله. ona Allah tiga mosri, ona nawari, ona bereka sawani. Akin Allah begini arnyana agero kita diere lenki. Olu tabu man me debari dome. Akin Allah nya arnyana agero tabu ni dome yi kebali. Inshallah arna waqti tana ko yi arna awaqti tana ko yi. Oyi zaman nawari ni oyi khrisun chukuni khere kama na watu belli markazi khrisu soni kara khrisun kutu soni kara journalist ni be digaire. Alhamdulillah radio dambe ikhrisengani jibi damfa radio zikra oui sunawari ni mosri Yusuf Jaguraga oui kunyi mabamako oui nawari nisiri oui sunna tv ko fonchu su kunyi oui Alhaji Bakari Sugna oui kunyi ma bamako tare. Alhamdulillah oui soni kara moti chukunyi dina gangawo soni kara modi ni gara drogoto yebe debari ken gabenye darwa ni kharanyi bunya do meisi ken ni gati soni kara meisi kharan kompe nyani kharan nyimbe soni kara daga kiten karam mo duna da ina kenya li meisi kinyam paragi lenki auto wa nasara kana ko tubabun qanni nanti development ni daga kaninya fuyo gunyi mo ko go daru na awure utu bakka kenga na nya mo hotana kinga talla nyana tume don nafa hore dina daru khalleke khad daru khalleke ka bonondi ni daru khalleke afaga faragi na lile akongi nanti kharanyi be kiani ko ni soni karay Zakaria ajoti ko kebegere soni ko joti lenki soni ki sugaye ajoti tenyani ra mundai ilagar ni kammo ike ga siro iro munyana kammo ya venir nyana kammo. Zakaria anyagi ati nkama inni khiftu almawaliya nke kanu bisallemodo tintallemodo fa banka dunko be ndiga dome o la ga daga na mefali nkanu kanga khatiya al waqti qatallan kuna bangal qur'ani min wara'i gelinke Zakaria falle umbal ni memre mekita ki be garnin khe wa kanat imra'ati aqira nyakenya borokenya aqra rabbi qanne igana fulla gana kari akan tabre fakazzabuhu
ikunya de salihu gara ni samura soro fa aqaruha ile nyogo men kari ke aqara ile boroka bo fatike ngaw dingira be ga sare kan no aga kaware mel laga na birande alla arnie kam ada nyamariye kinno ku gana kara wala fo goy dono ngagaru mu ko karni ne kinya khille aqira iya kinya borokay fofo gana ro no ngado to himu anta sabati kin aqira arabin qannem qotte mo kiya kinno ku bana ne ani nandi nyogo men dum ko no fa aqaru hayde nyogo men kar al aqru fo birante agana kara agama bire kin aqara bo zakariya gada joti atin kama fahabli min ladunka waliya anna wali kininga wala humurenia asoni gankanne tege kome bege tokki do allah pinin batte na to allah khalle na nyado allah batte nalla botu kenga ma khalle sini kinya hili wali anna kinkininga aganari ka agolle yarithuni aginke zakariya khene wa yarithu adaga khenini min ali yaquba galiya yaquba dunkon akismani aga bogu burujube waj'aluhu rabbi ntakandi kemene anganna kille minenya radiya dungana aga dungene ikege ikebe kamma usuga dungena angano nyamere kebe zakariya khallenna la khallen nonya yaquba khallenna la khallen nonya angana nyage duwawo mina jabi min dajabi ati ya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya owani miswa sanati remme kimbakati lemme atonya ni yahya ile to khare anda na tokora yahya bo kenjote zakariya gere kebe wu ode wori kinyel soni gara khay soronya nonga kiyemu mai ga telefone ni ro mon kibare inyangala hala ina mulla ko menena nyakuno kenya jotenia bodaru kharanyi mbugontu yimbe nyanko ngisoni nyankane na tiyimbe musa adi yagi yagarin chagante izra anara ade yimbe wori pasalla fagade musa nabi nyimma ko kharanyi be nyakumu ade kin noro wori akosi daga kattay bawna yimeti aw ajidu ala nari huda minna kande yimbe ke kamano yimbe ke ga dingira beaucoup karani mu développement ngariaro daga kane kunyam parade lenki na linya réseaux sociaux whatsapp nindo telegram ni adu youtube ni aro kendi metala har sa yimbe yeno abugo yimba no fi nur allah in mulana la noro nyakari wa ya aballah walla ghaiballa illa an yutimma nurahu migani noro timma illa an yutimma mina timma dia da kinyi khempa akin allani adali nati arrahman a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim arrahmanu neman logo de kama andu logo ne fubige kinye fonju alla dunadun ne makiye silami alo kafir zukente rahman ala wazni fa'lan arrahimu ne nema khere kherente igati kebira privé tuba ko kanne duda palle nyani sere junde kita kenna aljanna la yama ko meduna nema kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik bani sugaye gelite dun kono adon no ge dun kono duna oni su futunu ani jidi ni ku gelan kaman kuye an kaman kuye amanya kebe foyi وما كان عطاء ربك محظورا قرآن ريا نبرف أدو الدليل نقوي نتي كتابك الله كتابك لقرون نغدا باتونا خرا ونا فامو ونورم قرام دي كودو دونا كومبني على خير كني بيسوا نا خير كني تاخي نا خير كني جمانجو قرآن ريا كنيانا كتاب النغو أتي علم الإنسان ما لم يعلم
الرحمن علم القرآن كي القرآن التوين خلق الإنسان على أرمر بيتك علمه البيان على بانغان نيندي نفيلم باتام بانشي كي غنانيا كي نينا كياي على كيم باتام بانشي نتوين دار مرمي بانغان نيندو نفوغوا دونا دارو تيجي كومونغان تيتو الله جيتومون أجي فامون ديني أنا كينيا كي باني نيانا كي أنا كينيا كي تلي سارة كي الشمس والقمر بحسبان كي أرو خاصو إن تكروسين دي يلو جاتان دي أو جاتان دو كروسين دي ديغامو أني إنتين دام غسري سو نيكو كو ديغام قننغا قرآن فسر نكو غبغبه حسابا أبوه حساب ويانا فنجات أسلوب الحكيم سروان المكف ندكتي عمر بن الخطاب يكفني كن جمانه قلنا ندكت الله خيفار صلى الله عليه وسلم ننتمن خالي خصو أنا بقو أميساني كم بكت أميسي أنا اللي خورو نندينكو نمبركتو أنا اللي ساجر نميسو خالي هذا فسري دعنا kebe ga iduna lumbire ya di khiyama itikinye na usulubul hakim ikunga nyamula na jabi mogobe akemma ga jabi kuna di jabi mogobe akaman keringaro tuana dina kiyandana sorola wantirindi ni tirninde ikaman ni gari mogobe gamula na anna jabi la na hari tirninde lo question posé mogobe tunu na dal mulina jabi kuna anna dalla tari grasiya question indo ala yana to murini wala la nyana nyal halay boy am koni gananya sarat ko ton da famunde am tunu nanti kay mulanni jabi kebe ati kul hiya mawaqitu linnas wal hajj adi jabi ke khasoke kibare wakati ni nyani armar munda aro hijum ngati iga jatandi kiyen do khaso ado sanu kawa fi ko khorenya arabu no kogo yaso kili nujumu har kiyen do sane kiyen do khaso yisu kapame igisu hilitike subhanallazi sinna umallada allazi allaka bi khalaqal azwaja agar nunun taga kullaha isudama mimma gelike be tummitul ardu ni nyega kem puntindini wa min anfusihim ado adamar mun nyimmeni fillo ay khalle mani wa mimma la ya'lamuna ro kebe gatat bo sane adalati fala uqsim iki alla kune bil khunnasi tisanu kubeni gamuko khanasa funga namu shaytan bigado adamare mi alla dalina di min sharri waswasi al khannasi kiyan khunnasi angra simme angra la simma amukwa ampon tatenga ifonkara angana farti kali ana sagar ni katar sanu yogone kamu kunta wurnu kunci kinu ubaniya ille ngana ikerne inamu al jawari sanu yogone kumurnuwa jara fungana wo furunga wurnu fangengati inna hama lamma taqal ma'u hamalnakum fil jariya ko da hawtu wuru fonya fure aga wurnu ma fure to kon digame de fonda de balagha muti ijaz bil hazfi al kunnasi samu beni ga urnu miga daga muhu iga tirin no hokkiyem mo iti kunya daga al kunnasi kana sara bin qanna mana fulla ga sella arabu di mikna sa to sella kana sa sella de ya wa nasara misiru idina gumu khoro duna dawine an on sella na qur'ani ti kanisa dingira be sella tenga ni ga sella na qur'ani na labat eglise to on ke kanisa al kunnasi samu beni ga urnu
iga daganan cagane igari ni duna kumbanda koy nanti kunyani satellite beniga kamunga kunyana région mutu iga kini satellite man diga ma to niye man diga satellite ndebari iga ma to niye ile dali kamu parce que man ni akoli nyanga sanu nya ngol nya na nya ngol nya ndi kunyana région kini ku région ya na bi ni nguru ni kamu kunyana téléphone ku marsandi kunyana figi bigi be kini to wa kuni nya Allah dali nanti fala uqsimu bimawaqi'in nujumi amu iqrurani ndiyanqarani ani dagana liyu iga dagana liyu bigina waqa iga dagana jagayu binya wa innahu laqasam kuniyani law ta'lamuna haka nyaga azim akhwarenya kenni kubeniga iga nyigat ada tuwa gunne kiniye goni ama tuwa kiniye goni aduna dumbire tuwa wa scientifique ko haka nyaga to azim innahu la qur'anun karim qur'an derejani kinyal fugg beregana na fesere adamar mundana kudu na sarabarandun dungandi duna daro kubeni ngi gambara sarabarante geli duna daro qur'an ne prevu nyalti am dalile kudu na sarabarante dungandi na sar sikante jabati dalil qur'ani alla giritini kudo gi famu mo be kitabe no bamran qandi qur'an ga jamu be ni ko ne wole khoriye bamran kam kana khoro na ta ne ko be ga bamran qandi mu ko sirdi na to preuve yo goy to no na aga bange na kite bamran qandi no aga qur'an feserni nasara baranto duga ni sir na di kitabe ko to kitabe to khorna onoro mu ga kharamunde khorondur ko to da bate armar mu la de jikunu abada na mere ni khalle to Allah khalle mi gana to kiro qur'ani bari bate qur'ani hadisi do qur'ani afesere ne amra mu na te hadisi ar qur'ani ar gana afesere digambana ne kya Allah dal qur'ani nati nisaukum khayyi yahru yahruku bi khadri yahi harthun suqanteni yani lakum habun yibuda awdu haratha angana funcho Allah dali nanti afara aitum ma afara aita ay ko min qur'ani no nga karalle man nanti afara aita walli yende khabada itnya anda woriba awre ni kibara ngir kebe won ki tafsiri gidima ko nyande kita soni nga kanne gidima nyane diga wala anorde igo anorde aganya ko digame ki fa wutu ana ko yanganti ko photo nyani kuna digame mutu ko photo nyani ganti ko ina nyawo ale ke mala ki ma ko nyama ka bara digam kan yanki ina digame be ko nan nan to siri ina digame ke photo ma ko wa anya onka idikinya da ihdaru sura balagha na sura li daru sinima fi zihni sami trinkana atro ada goton tawo jella gana ya hakle ke mungu denya gina diga me kenya mandir wa foto manya ni na rita ya bonka Allah ne kenya ko Qur'an afara aitu ando woriba afara aitum ma kada woriba fo kebe amma wori geni taharusuna hakunyi meliga fo kebe so harasa sogoyebe geni na fungirni girni man kitenya na nyangara yonkono darin ta nyana yonke kenya asagi ken chokoya kono igoro ya kare na kan kappe na gori nanti nisaukum khayyi yaqaru hakun chilamini harusun suqantini yani lakum khada alantenya na abada sogoyentenya na girna kenne yaga me yanki tunya ga mede gadan tani yaga girna kenne ken chokoya kanyina ko mande yana ko girna kenne nya bambrani da tafsirin kita sogote itina foro babara kamukano tumula na diga metana ko imagati kaydia ignani kinka kono yigo nga sokono tikebe yakenno ko ina na ndaya asulu sokantenya babara kamukano ngatu ikunda sokante ado yigo nchara ko be aga sokono te aga rembe kita ini sukuli ko tibare babara kamukano ngawre to Allah de kingo qur'ani oda wujunere ko mona atiro fossi amawri kawa fi ko hore yani toujours
dalilu be garni kitabe ke sere sunte lengi nyeke kamma alla ga fossire do fobre fa alhamaha fujuraha wa taqwa fobru no fossiro ni tuina bare be nyime har kebe ga dina itu na dina dum ko ku ina fo wa kamma inga ni no fo wa ko ngale me ma prevuni nyana le o kitabe no na dalilu le kudo na bare mun chakonde ina prevun ke ina dungete pari ille ngana kere alla dali na waja ala nahara ada kiyeranya nushura sanki naharu gujinya kamme ngana kere jini beniga gili singani kammu gidun kamaru dingira singamani kunyan ke fini megana gujinari ro hole no ina tada nahara akongini kunu yara be qad hole qur'ani kha الجنة على ندارنا تجري من تحتها الأنهار ورلا كندو لامبوندو فاموندو خولونغا وومو الجنة ولي نهر بالنهار كي قابو كي نهر كي قابو غايا سربغري فوموران نوكو anga mofoki anga akhatana bakaduana anya mo mai wa faidi mo bure wala nyamala halati wa amma sa'ila trinina na fala tanhar maga ajiyon to bakadu kama banga ayo to daga aga buji daga bonji mo na harsa khotibana nekel oda tafsir kitab pari metro khoro beniga dononga metro kummu beniga no kummeki me bane fina katogarni yang kamu oke ati waja ala nahara adamar munyanya ko kamma teqnyani kammin tegeni manne kammin gara tegiya nya ko jikeda ille ngana kere pari iga bujini yang kana metron no nahara kiyin waja ala nahara odo bujiya nushura sanki anga adamar mumori mesingi yang kadiri mo koyo wala iga bujini iga be firni yang kana metron ko menno ko ken no bujiya jinya naga bujini na lo ko menno kawa fimpo horeya ada ceko ujina do ko na to fosine na prefulle kare na sarpara dundunga alla dalina disanurihim ayatina warini sinuke sa itikenda istiqbaliya katkane orino odalilun ko almarmu fil afaqi dunatatu wa fi anfusihim alu'ime hatta yatabayyana lahum ma gambangina annahu alhaqqu natitun bi rabbihim bilikam ashabul kafi soro agati da ujune abe kamun nagatilo awa afwan nanti de kamo sikiro sino kebibira imakara iga saqa igi laylana iga saqa dono kumeke no kawa fi ko hore duna daru haqle na barana tikin katayna kamo kin kumeno وهم في فجوة أصحاب الكهف سرون يقوم منه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كيسو بالترند كيسو تفسير كرويلك أنت الرقيم أبو الرقم واي نيميرو ينقل نعمل من ترتيفيه الرقيم بجني كوبينيكا سرون مغاني خانو يقول نايربور wala boni yanka hor wala metron tikeke nangara kutu sasa yogoni kutulu manati ikarti bancaire ni toujours an to na ko fasu tangina no nye nangara rakama adam flashe anya ka ko metron ko menno ko kiyena da ke masahabu kafi so yi to nya safa wala anari rakke so be diga ko megen ko itifakiya na registre katagaro abion to roba kinya de bandi bugonya abion katagaro no igana contrôle nchudde bari ro wakati ke bane ga to abiyo ke ko no ina passeport ke udara ti ana carte embarquement ina rakama ay ko ina na ro bugo ke man an ka fu ke no ngade har ken ne gana yabiyo ga ko ngere wala musibo an na no ga jama ngam ke de ga su na sabu ka fi soro i wala hanya ni saka irake jama be ga wal bar mun yende be kuta ke da ko abu ni mala ba wa yaquluna salasatun wa yaquluna khamsatun jaman to abu malla imama itu on fasafa teno wala ay fallah duna development ni daru ani jangal halay go
le garibo kinga na nyafo kurbatana kuno na kitabe ke dalilin koyo yana prevo hasa no sebeti no dinan kamana tike kitabe giran laime kono para on daga na ka hasa bo wa hum fi fajwatin iku yuwe kubeni ga no minu geli kumegeno kumui paria angara yang kakuno metro kumunya na ro ererni andro man dunata na mungu no kamunyi me batega me kinno ku igati negu yaro fufe kita tambindina ila kuchu kilun dabari Allah to hum fi fajwa ni yuwe be liye kan dama be tambini negu ye anga be tambini fufe anga yuwe na ro fatu mate ashabul kafi soroni kenno soroi pari ampu tanate sine ko tasukungol ya kungu mwaro inta bakar ko ami ibugo atikana kiye igolle gara ya pena sere yuwe ko hore to kenyani kitabe ke ad science yako alu to horo kulo na mar men pamut adari nati waja'ala lakum as-sam'a akinga la namu yenya hada wal absara wal af'ida rusulu limini gana bangi mugiyu kempina li toronga man qab misalu gana kunya wakati gana dangini andai harke konya ay nyanga tu grindi fon kembal la gni tartibi wal absara ana sare worini ani mani fa ba ko soron kutu serta gana wudu ama ga fa ba ga karawu kembal ya ke da ndari foruna aqle kita wal afida rusulu ana sere siruno soro buru ana soro tubume to kitabe qur'ane harsa qur'ane giri nyangal halabe Allah fagare legar ni kunu yatna legare agari mo be Allah gari kunu nyara garanti nyawta de summa inna alaina bayana saka banga di no kwaka qur'ane yang katerin ke amaji se amaji yang kase falsafa dewo Qur'an Allah dari nanti wa iza quri'a alaykum al-Qur'an ikana Qur'an khalaqa kama biribe imedana safari fastami'u lahu khantari ke ada farin sai bani terin kana ina tanga iya asafan den yino yo safana kha imi sembe lo safan de ngale ini sembe la tanga ne araga ne ko ini sembe lo ke meimi sembello asafande jinnani ila faren teri gaga kharana way nakhla Allah tali faren yime matu nanti jinnani danke muhammadu tarika ati wa israfna ilayka nafran bire bogori jama saga likatana min al jinni bil jinnani yastami'una al qur'an iga qur'an tarika falamma hadaru bire jinna dinga hadari ga fadari qalu ansitu iti khadringi amsatado istima'un taba insatu alu istima'un taba different do mena kana haraga ya fonnya terinki la yana teringene khanyi mem amu makiyane ankuru me anna kalente anna tulinga man bulate go ngana bu sasa ngana metronya go ngana gido no rendezvous ngi makeno nana bogono ngande gana dokia nana bogono telefon dunya ni maga angen do terinki mangame kha insatu fatikenga insatu nan terinki tan kilun dan gutun da mun nan naqlalla wa nasara tikenya nan nan concentrate ka jinna ni terinki falamma qudiya birebi ge tuta ana ko kiti kuti nya fare ga yadda barno bauna anyi me ya fare kiti kutuwa falamma qudiya qada awrina rabbi qadde no gebe qada mu yana kallen nabi allah sulaiman falamma qadayna alayhi al-maut bi bawle kallen kiti na fati jana dungo la yuqda alayhi inta kallen kiti kuturi kama fayamutu sakatinata qadayna nyime
falamma qada musa al ajala be musa ga duta wakati igene wakati be koda ana kingolle golle wasara bi ali atreti ya kharida qada awanyana wajibi wa qada rabbuka kamanna wajibi dan kamanna kiti kutu wajibi dan kam qada har sawnyana nyeme nga kadi fa iza qudiyatis salatu ina duta juman jalle no fo yanke o ya de berne du taydes so ni ko ti juman nyaka yogoni ko ti jumangi kin kenna so ni genti ne jumangi kin baka so ni genna ti juman nyaka kimbire lugan qotuku iriya igano me batte uga muluna kitaben pamu tinni nige be nyanda batte nati mana kane kaga kimbaka soni gero kin kena soni ge Allah da foyo gonya soni konda ama harame ya rabunda ama be yida soni ge arabu ngana le fi me famu I meta khanuku I khanuku inteme mukumina kham Qur'ane khanne kiyako isusi di denna kam pour ina me fa me soni kunya khanu kono isuka fu mantel la me fa mu dingira de ko anda iga fatan panche ngoro me wax kitabe no pour garam ko khanu ko mugo fofu la tedde berne legi la maganda to kitabe daru angana ya kharam mo anga kono de bebe kumbani na tereka angana hara ko kun kanne ga gela matorandio darulat bollengi digam kamnu ku daga nam man ulatu nyai seretana ni nyane digam kamnu ku kita igi terin kana anke mu kun kama nisima bada iye jamanu anke mu kun cimma abada bo manna kun kannu murwana ko khantana ni khanne ne fu khore nye qur'ani yanqin al hala dalinati inna ja'alnahu qur'anan wa kurinya qur'an qanniyayi Arabiya Arabima bogina yankana khammi suwaga mullanna saga ni katan kanne manna nyanga khannuku angi tunu ani bogumwe taxen no angi soni kara taxe wolo fulu nyanda ko isoni ngal kanne no afullan kanne manya fullan digamu yo ne soni kara kanne no soni kara angi ni khadiga khammi yo woni do sura ko nyanda ko sura khammi yo woni ro digamu ko no khamnu yogoni wolo fon kanne nyanta ko soni kara wolo fon khamnu yogoni soni ga kanne no khamnu yogoni ro jagan ko nyanta ko walla malinko kunka iwano ko ngaka do khamnu ngalo me batena ando kubini ga tawo khamnu yogoni qur'ane khottu kite qur'ane no nga Allah gati inna ja'alnahu qur'anan arabiyya odenya qur'ani arabimma khottu kite anonga kunne turkin qannu ngai iyo goni ethiopia qannu ngai habasha iro kubini gata iyo goni greki qannu ngai igati Greece Yunan kun qannu ngano khotti dankan kunge kite anho na to arabi qannu femme inyara bi qannu ngamanna arabu ngana diga mote wujudun jatun chine bo Allah ne sugandi na kafi maqano كيف بينانه مثل المشكات كمشكات فيها مصباح للمصباح وكيف قني سرود قني كينيا خانتناي ننتظر بالقني في مقا arabun diga muti ujurun jatun chine nya anga diga muti khanu be ujurun jatun chine ke musuni kan kanne no khanu o diga muti ya dandalla gambia go gati ande bayamo demba yakini albambran kadi manda malika kadi mai ignati baya kurosi khani funchinya igambele dikache na do kenya ko go qur'ani no ngida al usra kore al usra no korenya sitien no wala dalina di taqtuluna fariqan khalu kafir ni bege gaja khay jama kani wa ta'siruna fariqan khay jama siti bo wa inya atukum usara tufaduhum diganari katta irraganto khani wasa harba men kore
sitiye nya alla to na ngi to ina ti anda kana ka ko ko mo ni daga ni ka ko ngo bo sasa atawu anya ko gumenga atawu donc ko ren ko mande arabu ko bosa ga ti sitiye gambia ko bagari kinya ko bambara kan ni nyani ga fi xanne no ko ido bambara ni do mali ko ga tawu ci dembaya kembe ta so ni ga kan mega idalla ko no keda amini kuntindi so ni ga kan ni kin dalla no ko angana daga khantana ni sasa ngi ni maga anga xam yo goni gidi ma ko maga e wadu to ko nanti ke golle ke hororo nyal hororo no qur'ani khanneya alla dali nanti zumur fal qawl ghurura yambe do marse ndiga ngene no hororo nyal hororo ni golle goy sikka khori nyali sisiriga sikka khori sisiri sikka khori nyal golle ke siri maga dangi ando serenge gemme police fe fofo feti le bonga ki te fere me aro le bonga ite gina anga jonko ini ke tike no koloro ye ala jonko ini ke ngawo parce que kende ta man choy wa ko yana nan tingara tenge su afalle hakle ni no dungete hara gana isra kala na feti atale to dungete te siri o kinyani xamnu yo goni amuti nan ka fi xamnu no nga de bu ñeri solo tuwanko e wodu to ko sere na de amatla bambaran kan ne khasari ka fini kun diga muti kun choni ngam kan ne dalli ma ga diga muti ke be jatun ci ne amatla amadu guta bo ta undanga khanu tanani am muti ni ga go no khanu no ko bo kinga na ora no nga keta pour qur'ani nam pali ma khanu nyana bo me khanne qani dunge ka khanne dunge nyen khanne serenga khanne mu har soni ga khanne serenga mo dunga na soni ga horo mo do to konati ndiga mara ga ga wa mi khanne mu yogora ga min chefe mu ya gare muriye bara inda soro be kha inda daga geli dunga ganya soni ga horo itati dunga ya to wa ida khannu kino igama dunga ga ina ima kham kulle kini de kinna sikka mani de ko kha ima banga ni kada ima ko ibati bara ibati dunga ima kham kulle koda dina yi gama dunga ga ina ti ma xamne kino logo kino ko yikata na ti xamne fu gwana dunga ga nyaanati dunga nyanya soni ko ti xamne no ko wa xamne korosi de nya aga ko ni mo gara be xamne raqaba igana ti raqaba aw nyana korosi de aw ñana ramare men xanne ati it quraqa ati musa fa kharaja minha abugu gel misra de ben no khaifan akanu te jotinde yataraqab angana taga aga agi karon bayri kembe da tafsir qur'ani ala fazer de te famini mi khote ke me nyamane aga khantiri mbere baga famma on ani khanu yana yataraqabu raqaba ma yalfizu min qawli digame sunta kongini adamare min yaga pakira pe illa ladayhi raqibun agantati korosi danayna raqibu kifage yako khangume ani khande yana ko angana ke ay ke khote tafsir anga mulannatu gardimu benigaro president batenga marfa ngima igana sigi jamanga sasani khanu ko wala gayo abada yo ko doy khanu ko antirinde kiyina raqibu khamani yani khanga tenga sere gala gantita tunni karon pay killa dia president gatti ni ke kata bakam man to indono qur'an ko tunya ala ti karon pay khanga tendra ga ban nyano wa taala to ala ti tatum pay killa to krosini soni ka khore ko ti gidan laga ma jehendenga atanyi nan kanyi mu ya ka titirimba atanga na ti kon fonde ama sere wori nan nako katna anati kuna ama sere anako ati gidan lege so gidan ya an kanyi mu ka tambini ya ni ya tamu ne ga futi futi ne asire do qur'ani de ke krosi de ko da wuji ne de ko na ati fosi ada krosi na no de khammani ko khannu ga ko beni khannu nyani kenno ko
ati raqibu korosindana musa ko yatara qabwaga i khannunyana i tirimba king be nyaari qur'an no ma so ni ko ngel qur'an tafsir kamu maneme sine khirpa i megante ya diga min gebe alla to corona fempa qur'an ge joppe terinke alla gar ni kenye o diga men ro kenya alla gar ni terinke ye lenki trinka nan gabadina kitabe munyinda sirbi ga trinke lenki kinnan gabadina kibiga kitabe munyinda fa antani do men abawno kharangana alu nagando alu kharambele ki su trinke nyale adali farinati fa iza qara'na wa ganaha amta na safari ati fattabi alquran wa anna quran kan leke botuna trinka sisi trinki nga fami be wono hakalen no aga fami be wono kinnan gaba an gaba mo sisi kai faya no ko faisa an ya jara na no ya fotana igma kai ti nyawri kai ti nanti ya ko ne do ne golle su do bare parce que ci kenje mi de jure kai ti nyaka igma kai ti bay pour ina golle go wutuna na riski wutuna de bari nan tula kenya wala kenya ay ko to ni ma yekan nawri bo kin trinki ya fa be Allah gere kun qarani buru yani fara ko de ni ya qarani wutana dia duna Allah Ta'ala agar Qur'an yang kan kitabu suga yang kan ngir kamu ngapun kitabu ila tatangene ikolla anga sere yini legi nanti Taurat anga ikolla wala Injil wala Zabur ayro kono sere men Qur'an ada garanti nyaw dati inna nahnu arabi kanko ngalo noko kifay ta'kidi yenda dilame ke khoto de tani manebe inna nani nafana do nafilla ni gamu ni robe na naki kilo ni inna nantoku aga pepe ko famu asaga ti gani nahal oku abani aga nyina ko jama asaga ti to ko nanti nazalna zikr o ko de fin ko ngenya kan zikru ne fuwa qur'an yo ka wala simma abada angana to ko fonne ta kungu no sa alu kipa ni dunaya anda mu kipe wakati okuno mulona nyama kota banya ne nyama ntuma ke ya ndisirono wingo lenya fufu ganda fatara mi makale zikru sibe badala kana tafazkuruni gani kiko zakara nyana kongen au nyana sibe arabu yigo ngana mari mbabu ina do zakara ya sibe ya parce que tant que si me ngamay aga golle be do nana tikenda iko sa fere si me arabi fan yigo ngar mari ma ko ne ti si me ganto antenya ki ne zakara si me ya il faut si me ngana ita awa golle ni me si me ganto nga ani yana mo tana te ko men ci wotu Qur'ani kawa filine kawa fi khoronya harsa aga kawa fili beni kono da mona kitabe ke famwa bawna Allah dunya ati wa inna lahu lahafizun wa kun tangana wa kitabe ke na topoto na tanga na kitabe ke cross na kitabe ke tanga kudo aga yaqalu manabe sa sikka to beni sikka dengaye kunna dugi kubeni sikka asem min dengere gari ani talanunga kubeni baranto ngere gari ani hadunga puru armaru muncuna nyabane yi halle mon na dunge mena na nyabane na munyi mewre anyana kitabe ke tuwa unye kitabe ari nanti awa يغلبوا بينو منها وجعل بينكم مودة ورحمة جعل فوق ونغنيانو أمنينو مدار
جعل يتعدى إلى مفعولين أو مفعول في الليل وجعل بينكم مودة ورحمة سري بانجرا كمان قم لينكي دار وميا كمان الله أريين ينغراريت خلوي الله يمني يعلمون بليدو منها خلوي كمن يمن تفوتنا تنتلم ما هو منارومي على ورتي تمبكي كنا نمر ما هو نقولي هرم ما بيجنا جار أما بيجنا جار أنا ركعتي كاراga aga gerbesunda agirta faranga mara khanuta banaga tire tele sapano me habito kana ida gidi kedanga awara kana diga ko ni konata ant mana ga ko yiri ga mi dismere gara amma wala ko bire yana tudu mene ko bu farma mun na kenya fa na tira kasa crise ya gibi gibi ya wakati kaga ro me ko tabe limu ko be ni ga dono ga kinde dume fu pakke amma wore hari khalle mo pili la tallemma ko mana ya kede ga tere ni no ngadalla itu ngorono be garinga ikira nga firnde ye agara pari fay boulevard en kam sasa wala fayeli no wala dingira ni no écouter ngena sutronga abada firnde nyanta firnde gili gili agara wore tangana dalla crossing da no gangi ni no ko pede ya gari firndu nyaaya e ya gari no falle ada e me khiya kumpange ya fini ya fama wala a mingi agabe gebe ye Allah ke kawafiri beni ko soron caga de berni ke diga me fayini ni directement donc kimbre kim qanuye be agamenyi no Allah ke de fofu gamenyi no ganari ay sa ga daro wono khali hari gande nya amanyi re do jidari anda da lay geni amaga me baka kolle no bo khanuye ke amma begira jara fofu lan tan qanuna dan dina ke meha angana dalan tere ne ngana daga katti anga gerbe su katta ngo daga ya ganyi o kharu be nan chonko masoro gra ko ne e angana le be dal le be le wi mara ko ke ngebe be gen soni kala be ko tayri ni angana to khasu tu mini yana no khasu kare ni ala wa kini botu ni be bo vraiment ali ko ni medi ga manda ga ki golle mo na ke be ke ni to ki ta yi me na no ki ta yi bakkan ko bagara ki pa ya da ni ya crise be ga do kala ni ma ke ni parce que adini mene de malle ma wono ti talle ma balla dar ma mo ko ta ide niveau bare yugo haklen gile yugo haklen de penya yugo nda so ba khen den ga aga kibe wala yugo nda ginna jetu ma tuwe fere kama to tege takam ni munya waja'alna ba'dakum li ba'din fitna wala haygo ni taga haygo ni ya haygo ni da fitna yugo ya fu kita min ko wala putel kemase har mo me metime sirbe gana tike tibe akabal na ku anaka sigela ko tay Allah ta sukita e president de la république yana solo marna do raga sere jar naga do bodu te sere no go na de berke ay da na prison al koina nana hasite yana na te do gulle swanga kama anna tunanti sere da law yana kama kum sere da laga nyana muri aga ne tene me Allah ta sukita warahma khanu ke kana ni me ke da hinne yan to ni do hinne yan ko do mena ha ne ke ko do dangi ni do na do mena hadi ya gare ya na wara Allah dali na ki wala tansaw al fadla bainakum fasal munta be ga khado mena ha khama mun ke ko to dangi wala limu ko to dangi ke ni celestre ya do ga ke da ge mambala ko ni do khibaru lo la ta me munyi be do de me wara wala o me ba ko no mada ya gare do yugo chuga na simme ila golle ke suude le ga be munyi na kama pour bire ga continuer mo ke be inshallah